There's the moon over Bourbon Street. To me fura, ta stvar. Oh, Minas Gerais, caminhão leva quem ficou por 20 anos. Paribudê, babá, depois vem improvisando, improvisa. Spawaj, Mirka moja, još ti želiš na kolarko noć. Badiruda, badiruda, dadiruda, da badiruda, 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 badida, diruda. I šta je Pariz, New York, London, to je kritična masa kreativne klase, tako. Ako je to moguće u Parizu, Londonu, zašto ne u Balama? Bilo koga iz Hrvatske može doći u New Yorku i govoriti na tom jeziku i isto ljudi iz New Yorka mogu doći ovdje i govoriti na tom jeziku jer mi svi isti jezik znamo. Puno mojih prijatelja iz Amsterdama, iz New Yorka su došli vidjeti gdje živim, kako živim. Neki od njih su bili jazz glazbenici. Tako je to sve skupa počelo. Jednom predajom, jednim poštenjem, jednim odnosom koji nije nikada imao u sebi neke materijalne interese, nekakve želje za bogaćenjem, nekakvim želje za afirmacijom. Jer ja nisam jazz glazbenik, ja sam kuhar. To mi je posao, od toga živim. The best kind of jazz for me, the most fun, is when it's being created in the moment. You know, it's not like a theater play where you've rehearsed it many, many times. And you know, many things will vary during a performance, of course. My grandfather's a great actor, but it's not the same. You know, jazz that has so many elements that you're stepping a little bit into the unknown. Ja uvijek pokušavam onako kako sviram, tako i živim, ili obrnuto. Kako živim, tako i sviram. Nikad nemam, recimo, od najobičnije stvari, ako idem u dućan, nikad nemam određeni put kako ću ići u dućan. Nikad nemam
utemeljen put da idem, nego kako mi dođe intuicija, pa odam jednim putem, drugim putem i opet znam da ću doći do tog mjesta. Izvore motivacije, odnosno izvore inspiracije ne gledamo u solima kao je neko svirao, nego gledamo u filmovima kako je Fellini radio scene, kako je Kandinsky slikao slike. Znači tražimo koja je situacija na cesti bila, razgovaramo o takvim stvarima i to pokušavamo sve preslikavati, sve te scene i situacije koje nam se dogode u glazbu kad sviramo. You know, it's almost like being a politician to me. You know, you have center, you have right, and you have left. You know, when you're in the center, you're doing stuff between what you don't know and what you know. There's a line. If you go too much to the right and you only play what you know, I think it's boring. Sometimes when you go to the left too much and you are only trying to play stuff that you know and you're completely trying to improvise all the time, I think the results sometimes don't equate the effort. Sometimes it sounds horrible. So I like it when jazz is a little more centrist, you know, go a little bit into the left, go a little bit into the right, and making sure that the music has beauty. Mas o que eu estava dizendo é que é uma música difícil de tocar, então a gente tem que se preparar para tocar ela, tem que estar, no mínimo, ter um preparo para você se comunicar e daí sentir essa democracia, sentir essa liberdade, porque a liberdade é na música e no seu jeito de ser, sabe? Para cada um entender o outro. Agora você tem que estar preparado, porque existem regras no jazz como existem na vida, e a gente tem que seguir certas regras para a gente ter a liberdade dentro dessas regras. O Miles Davis, ele disse isso no livro On His Book. I'm talking about his book. Ele disse isso no livro, que acho que um ponto muito importante do jazz são as regras que a gente tem que entendê-las para depois a gente ser livre. If I don't believe it, onda to neću reći ili pjevat, jer nema smisla. Ako to ne osjećam u duši, onda publika neće ništa dobiti od toga, jer ja to ne vjerujem. Da li se usuđujemo živjeti kako nam duša nalaže? Ili moramo stalno bežati od toga? I sada ova muzika, što je iskrena, ona zdravi dušu. Onda ti daje sigurnost od straha. Sretneš ljude, čuješ ljude koji su takvi kao ti, i to te opušta, to te diže. I od kada ovaj festival postoji, mi smo se trudili prvo da damo mogućnost glazbenicima isto koji otvaraju neke nove forme u glazbi, i davali smo isto mogućnost tradicionalistima. Znači da jako je dobro da oba dve strane postoje.
jazz zna biti šabloniziran. A tu je sve neki strah unutra. A strah, to je kontra život. I ta strah se izražava i u muzici. Ljudi koji imaju strah u sebi, oni bi htjeli praviti utisak. Pa nastudiraju i fraze, i to i ovo. Ne eksperimentiraju ništa. A to je nešto što si čuo već toliko puta, pošto toliko ima tog straha. To je sve neki kompenzacijski mehanizam od čovjeka koji ne može sebe primiti. Da je ono što je. A da je možda skroz ništa, a da mu je to u redu. Stalno mora nekako iluziju da stvara po sebe u kojoj onda živi i troši puno energije i traži od drugih ljudi da žive njegovu iluziju. A to je agresija. I to je kao krađa pozornosti. I onda kad se jazz muzičari, kad se ne boje, kad nemaju straha, onda stvaraju neku energiju koja hrani dušu. A nešto te hrani, a nešto te zatruje. Ja ovdje dolazim već 6 godina, od kada taj festival postoji, 5-6 godina smo tu i kogod znam, kogod imam duha, kogod došao na ovo mjesto, stvarno ne radim nikakvu reklamu, nego stvarno je tako i tako duboko to doživljavam i stvarno magično mjesto. Počevši od zidina, počevši od ljudi koji tu dolaze. Tako da se stvorila jedna nevjerojatno kreativna i jedna strahovito interesantna scena ovih godina koji tu dolazim. I taj miks svih kultura, odnosno miks umjetnosti, jer dolaze i kipari, i slikari, i glazbenici, i kritičari, i novinari, i ne znam, inženjeri, brodari, nije bitno, kuhari. Strahovito puno interesantnih stvari se dogodilo ovih godina. Kad sam došao, da pravo kažem, fascinirala me je ove stare zgrade su me fascinirane. Ova štorija što je tu. Ne? I kako je sve ima neku svoju dinamiku, neku svoju energiju i to sve. Ali nije bilo života. Ne? I onda su došli ljudi pa su pošli ožbukavati sve, obnavljati sve i to bali su počeli gubiti autentičnu energiju. I onda je došao Tomo i stavio je srce, energije u te bale. Sad tu je kao neki centar zdrave pameti. Odlučio sam doći u mali grad, uz more, na mir i živjeti u svom govornom području, među svojim ljudima. Imam dojam da se zapravo ništa specijalno nije ni desilo. Da su u biti, da je sve došlo zajedno sa mnom, a došlo je iz podruma jazz klubova, iz mraka, iz zadimljenih barova, iz ostvarenih i neostvarenih ljubavi. I evo, tako smo se našli sad u tim balama, u toj Istri, u nekakvoj svojoj zemlji, gdje je trebalo tim ljudima nešto donijeti na poklon, da bi te eventualno primili ili ne bi, i da bi na koncu konca svoj život ukrasio nekim svojim načinom življenja, a to bi bio nekakav džez. Ajmo reći da je džez moj obrazac življenja. A tukaj lijepo imamo sad još jedno par dana, imamo muziku. Uživate u tom? Majko moja, kad spat ne moramo od velikega uživanja.
Jezus Marija. Znači i dobro je i nije dobro. Ma treba da uzmemo sve za dobro, šta možete. Šta ćete, Boga svetega. Ki je ovako, ki je onako, ki će nas složiti, nida, nikad maj. Sreća Boga da ti stari ljudi malo čuju. Magari smo jedno malo gluhi, mi ne čujemo toliko. Ne čuju, Sreća Boga da ti stari ljudi malo čuju. Zato moram spavati. I mladi je lipo, allora to je sve u redu. Sve je u redu, tabacijate. Dokle imamo kruha, da nismo lačni, sve je dobro. To je kao da si došao u jednu ne stvarnost, nego nestvarnost. Jednostavno tu se susreću razne energije, pozitivne, negativne i na kraju ostanu pozitivne. Ja sam čula od starijih bakica da tu van bala su neka mjesta gdje se valjda toplo dolazi, kad su bila djeca, čuvali ovce i to, pa uvijek su ovce išli tamo gdje je zemlja topla, grijati se preko zime i tamo su napravili onaj crveni križ gdje se valjda ljudi i liječe, ne znam. I kažu da tu u balama ima dosta toga, ta energija ispod zemljišta dolazi. To je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi. To je cesta, cesta mira, cesta mira e ljubavi. Em Bali foi momento especial realmente para mim, que eu também não conheço, nunca vim à Croácia a primeira vez, então e um lugar tão distante, culturas bem diversas, mas para mim foi uma emoção grande, assim, sentir o calor do público com relação à expectativa de ouvir uma música brasileira, do povo chegar, e tinha algumas pessoas ali até super animadas, né? Então para mim é uma coisa maravilhosa. Prema tome, meni se čini da bale imaju tu gravitacija, postoji, par ljudi posjeduju tu gravitaciju, i intelektualnu i organizacionalnu. I to je osnova da bi se tako nešto pokrenulo. I svaki put je sve bolje, imamo razumijevanja i podršku od ljudi koji možda nisu u početku to dobro shvatili. Ja sam živio bolje kada je bio Dragutito. Zašto? Zato smo imali 100% plaću svaki mjesec. I sada ljudi radi po 4-5 mjeseci bez plaću doma, a ima 3-4 djece. To nije država, to je govno. Le tue bellezze, puoi goderle mi. Le tue bellezze, puoi goderle mi. Bale su najbolje na svijetu. Zašto? Pa zato što su savršena varijanta da se iz zatvora dođe i odmori ovdje. Tako je! Bravo! Što ste uhapsili? Pa da, crtao sam grafite i Bože moj, dešava se. Što je pisalo na tim grafitima? Sarajevo. Sarajevo? Da. Sarajevo u Den Haagu? Pa da, obzirom da su nas malo zaboravili, morao sam ih podsjetiti da smo još tu. Znači ti si konceptualni umjetnik? Pa, u međuvremenu kad nisam pravnik, da. Ja imam u autu i one iz ljubičasti, ali ova je puno autentična. Takozvana plavica. Hoćeš pivu, vidite puno ljudi, neko će te otkriti. Najbolje se sakriti negdje gdje te najmanje očekuje. A to je točiona pive. I jazz škvadra. I jazz škvadra. Bjež od mene, ajde, vozi. Ne možeš tu lutat. Kad sam krenuo kupit kuću u Balama, prva stvar što smo napravili je
da smo došli u Kamene priče. To jest agentica za nekretnine nas je odvela, mene i ženu, u Kamene priče i taman su Tomo i majka stigli iz Amsterdama i tu smo popili prvu kavu. I to je to. I to je bilo jedino smisleno mjesto gdje bi mogao popiti kavu. Koje su te Kamene priče? Ne. To je tamo neka... To je neka kuća, neka gostiona se zove se Kamene tako priče. zove. Niste vi tamo bili možda? Jesmo, ali zanima nas zašto baš tamo žele ići turisti. Ma ko želi, mislim tu Kod su ima... vas pitali. Ma to, Da im sad je pokažete. bija ta muzika jazz. Aha. Zato, da. Pa zato što sam provodio previše vremena u Kamenim pričama, pa je onda Tomo rekao da nešto i radim u Kamenim pričama. U principu je zabranjeno za djecu i bankare. S tim da je zabranjeno za malu djecu. Jer mala djeca su obično puštena, a izgleda im to sve ko Luna Park i onda nastaje nered. A bankari su bankari. And then the sound check. Sound check, Miha. You know her? Yeah. Hello, Miha. And 6:30. Mi smo pokušali istrgnuti džez, istrgnuti umjetnost uopće iz ruku trgovaca i bankara. I to je ono što ne radimo samo mi, to je... Čujem da dosta ljudi pokušava spasiti dostojanstvo umjetnosti na način da izmakne te bankare van iz toga, jer oni s tim nemaju ništa. Apsolutno ništa. I ne volim kad se hvale, kad stavljaju svoje znakove, kad stavljaju svoje... kad uvjeravaju ljude da to što rade, da je to dobro, kad to miješaju sa umjetnošću, kad miješaju sa istinskim znanjem. Jer istinsko znanje nema veze sa bankarima. Bankari su upropastili svijet, a glazba će trajati. Mi smo okruženi, pogotovo popularna muzika je okružena sa celom industrijom menadžera i tako dalje, koji jako pritiskaju izvođače i izvođači puno puta idu u jednosmjernu ulicu i dolazi do kraha. Evo, bili smo sad svjedoci ovih zadnjih događanja gdje umiru mladi muzičari i zanimljivo je da se ponavlja jako slična priča od Jimi Hendrixa, Janis Joplin i tako dalje. Technique is only a vehicle for you to be able to express what your soul has inside. And your soul is completely different from mine. How do you know? Well, just because how you grew up, who your parents were, you know, who your grandparents were, what geographical situation you were in, if you lived right next to the water all your life, or if you lived inside land, you know, all those factors kind of mold who you are in the long run. And that's why it's so interesting to mix different people playing jazz, because everybody brings their personalities and you create something that is bigger than the sum of its parts.
The other way is between the musicians. You know, you and I play together, and I'm going to be reacting to what you do, and you're going to be reacting to what I do. And the best kind of jazz for me is when all those channels of communication are open all the time. You know, that's when the masters, you know, Miles Davis, Charlie Parker, you know, Keith Jarrett, Chick Corea, Duke Ellington, I mean, all these people were able to influence so many people because their communication skills through music were incredible. Puno ljudi slušaju džez, a manje više, mislim, dosta ljudi nisu školovani. A kad neko, recimo jučer, na jučerašnji koncert, jedna žena je došla k meni i rekla: znate, ja ne znam ništa o džezu, ja zapravo ne znam ništa o muzici, ali sam ja tako uživala jer sam ja vidjela da ti uživaš. Maybe people don't know that you're playing in 7/8 or in, you know, 13/4 or, you know, doing all these crazy things, and they don't care, and they shouldn't care. The only thing they should care about is if you're communicating anything. And a lot of times people will come to me and be like, you know, I'm not really sure what you guys are doing on stage, but I love the energy that you guys have. When you're failing to communicate to your audience, then I don't think you're doing your job the right way. You know, you see a painting of Van Gogh or Picasso and you feel something, they communicate something. And in jazz it should be no different. You know, when jazz gets so complicated and so cerebral that it fails to communicate or convey something to the audience, I usually, this is not the kind of jazz that I like the best. And communication goes both ways, from the artist to the audience, but also from the audience to the artist. It's very different. I can rehearse with my band for 10 hours and make sure the music is perfect, and we can play all afternoon. But then the next day, we play in front of people, and it's a completely different experience because people bring energy. Some people dance it well. Sama ta publika, to su ljudi od kojih mi živimo. Mi živimo u zemlji koja živi od turizma. Te ljude treba nečim nahraniti. A mi ih hranimo glazbom, umjetnošću, kuhinjom, tim što imamo, nekim zen turizmom, nekim turizmom koji smo mi sami. Mi puštamo ljude, dopuštamo ljudima da uđu u naše živote.
da zajedno s nama odžive jedan dan, 1 sat, 10 minuta, da progovore 2-3 riječi, da upoznaju našu zemlju, naš način razmišljanja. Sve to zajedno što mi danas živimo je zapravo jedan jazz orkestar. Svako od nas u tome ima svoju solo dionicu i odradi taj svoj dio, neko dobro, neko loše. Ma dobro je, evo ja živim u kući, malo je dokazno, ma to su muzike, to je vrlo dobro. Valombra, valombra nineta, che il sol ti fa male, le tue bellezze vuoi goderne mi, le tue bellezze vuoi goderne mi. So I think the best kind of jazz, the best kind of art is when you are able to just channel, a higher energy that, and I don't mean God, I'm not talking about God, I'm talking about something completely different that everybody creates in the moment. The audience with the artist, and the artist with the other artists, and something just is like a force field that just happens in that moment, and that is going to be impossible to recreate tomorrow, because everybody will bring a different kind of energy. Espírito, para mim,
Por exemplo, ontem você estava olhando para mim de baixo, não? Você estava ali atento, olhando. Ali tem você ali e tem os espíritos em torno de pessoas que já nasceram aqui, já morreram, ou pessoas que gostam de estar ali. Você porta uma energia. Então aquilo ali, para mim, que chega, para quem vem de baixo, para quem está comigo, é o espírito do jazz. Za mene je glazba čisti spiritualni pristup. Smatram, ako odsviraš jedan ton i čisto da si sa tim tonom stojiš iza toga, to je već spiritualno iskustvo. Mislim da svakog momenta kad uzmeš instrument u ruke i kad osjetiš taj blessing, da imaš priliku da uopće sviraš, i ako toga nisi svjestan da je to specijalna stvar, meni svako jutro kad se probudim imam priliku da sjednem i da sviram, meni je to nevjerojatna stvar. Ali spiritualna stvar da budeš otvoren, znači da budeš uvijek povezan sa jednom gore antenom, koja postoji gore iznad nas, samo se trebamo prikopčati gore na to. Pa ja mislim da se to događa umjetnicima. Da, oni postaju ono što liječe sebe, pa s tim kad sazriju nekako, kad gube strah i kad dođu sebi, onda mogu da daju sebe drugima. A to je ljekovito, to je kao neko energetsko polje koje se projecira kroz muziku. Na takav način bi mi svi trebali funkcionirati. I kao društvena zajednica, kao ljudi, kao obitelji. Svaka obitelj bi trebala učiti od jednog dobrog jazz benda. Imala bi šta naučiti. Svako bi imao pravo na svoj solo i svako bi imao pravo pokazati što zaista zna. Ljubav nije nikad malena, čak ako je samo u balama. A što se tiče ljudi koji to ostvaruju, ja bih rekao da jedan Tomo ili ne znam koji je već involviran u to, da je na sjevernom polu, North Pole, bilo bi last half a minute North Pole Jazz Festival. Mislim da je jako teško evoluirati kao jedinka. I za svaku vrst evolucije ili evolutivnog kvantnog, ajmo reći, skoka, čovjeku treba nekoliko ljudi ili grupa ili orkestar. Iz džeza zapravo je ponikla, iz obrasca džeza je ponikla ideja o Akademiji svega. Orkestriranja grupe raznorodnih duša, raznovrsnih profesija, zakačenih na razne projekte koji jedan drugom mogu ubrzati proces. Zato je Akademija svega. A to svega je istinski svega. Tu nije određen pravac kretanja. To je univerzalno. Mi smo u traganju za univerzalnim projektima i univerzalnim znanjima. Thank you.